36 pour Air Kroger, merci. 37. 39 millions d'euros. Parce que j'ai une enchère à 41 millions d'euros. 41 millions d'euros, monsieur. Pardon, monsieur, les enchères sont déjà à vous. Gagnons du temps, j'enchérirai à 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, 3 fois adjugé. Halo Sobat Film, masih bersama saya Cak Kun. Kali ini Cak Kun akan membahas alur cerita film series Lupin. Film ini merupakan film drama kriminal Prancis yang tayang di Netflix sejak 8 Januari 2021. Film ini bercerita tentang Asane Diop yang membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun dalam melakukan aksinya, ia terinspirasi pencuri terkenal bernama Arsène Lupin. Penasaran? Tanpa banyak ngobrol di awal, siapkan posisi rebahan yang nyaman dan without ngenteni long again, langsung saja. Asane bekerja sebagai cleaning service di sebuah museum dengan tingkat keamanannya tinggi. Loh, kok namanya Louis Perena? Sabar sob, nanti kita akan tahu alasannya. Asane melakukan pekerjaannya dengan rekan-rekannya. Di sana, dia tertarik dengan sebuah kalung yang pernah digunakan oleh Ratu Marie Antoinette. Kalung itu akan dilelang dengan harga lebih dari 20 juta euro. Dan film pun dimulai. Lalu kita dibawa di sebuah kafe. Arsane bertemu dengan mantan istrinya Claire. Asane menceritakan tentang pekerjaannya. Namun sepertinya Claire sudah bosan dengan Arsane yang selalu menutup diri. Arsane juga meminta izin kepada Claire untuk bertemu dengan anaknya di akhir pekan. Lalu Asane memberi tunjangan anak kepada mantan istrinya. Meskipun Claire menolak pemberian itu, Asane dengan diam-diam meletakkan uang itu ke dalam kantong Claire. Tiens, avec un petit peu de retard, la pension alimentaire. Garde tes sous. Achète plutôt un cadeau à Raoul. Asane lalu datang ke sebuah apartemen. Dia menemui rentenir untuk menangguhkan hutangnya. Kevin si tukang pukul langsung menggiring Asane ke balkon dan mengancamnya. Asane menjanjikan cara lain untuk membayar hutangnya. Mendengar kesepakatan itu, Vincent, bos rentenir, tertarik dengan rencana Asane. Awalnya mereka menolak, namun setelah membujuknya, sepertinya mereka sedikit tertarik. Asane menjelaskan rute gedung museum dan teknis keamanan di sana. Kevin dan Vincent menyamar sebagai petugas kebersihan, sedangkan Rudy bertugas mengemudikan mobil dan mematikan CCTV. Asane sendiri menyamar sebagai seorang pembeli. Il y a qu'un seul endroit où il n'y a pas de caméra, c'est là. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Ils scannent tout. Poubelles qui sortent, produits d'entretien qui entrent. Ou chloroforme. Des questions? Moi j'achète le collier. Lalu kita dibawa flashback di tahun 1995. Asane saat itu masih anak-anak. Dia hidup bersama ayahnya, Babakar Diop, Niki Tiange. Di tengah hujan, Babakar dan Asane membantu Nyonya Pellegrin. Babakar Diop adalah seorang supir yang bekerja kepada keluarga Pellegrin. Singkat cerita, Babakar memperbaiki mobil Nyonya Pellegrin dan mengantarnya pulang. Madame Pellegrini. Merci. C'est moi, madame. Le nouveau chauffeur de votre mari. Le capot, s'il vous plaît. Essayez maintenant. Je vais vous conduire, madame. Non, j'insiste. Di hari pelelangan, Asane datang dengan menggunakan mobil mewah. Asane menggunakan nama samaran Paul Cernin untuk mengikuti pelelangan itu. Di sisi lain, Vincent dan kawan-kawan pun masuk sebagai petugas kebersihan sesuai dengan rencana Asane. Di pelelangan kita diperkenalkan dengan sejarah kalung Ratu Marie Antoinette yang dimiliki oleh keluarga Pellegrin.
Dan kalung itu telah hilang selama 25 tahun. Kalung itu hilang karena telah dicuri. Nah loh, kira-kira siapa ya sob? Selain itu, ketujuh batu permatanya telah terpecah dan tersebar di seluruh dunia. Berkat kegigihan keluarga Pellegrin, kini kalung itu telah disatukan kembali. Juliette Pellegrin, niki tiange, adalah satu-satunya putri dari keluarga Pellegrin. Juliette memberikan sambutan dalam pembukaan pelelangan tersebut. Lalu kita dibawa flashback saat Asane pertama kali bertemu dengan Juliette di kolam renang. Aduh, Juliette menantang Asane berenang dan memberikan hadiah ciuman jika Asane berhasil melakukannya. Aduh, menang banyak nih. Si tu nages jusqu'à moi, je t'embrasse. Pelelangan pun dimulai dengan harga awal 17 juta euro. Di sisi lain, Vincent dan kawan-kawan memancing para penjaga dan melumpuhkannya dengan kloroform yang telah disiapkan sebelumnya. Tetapi, saat melakukan aksinya, mereka baru tersadar kalau efek kloroform tidaklah langsung. Terpaksa mereka melumpuhkannya dengan gelut. Centrale, on va checker les vestiaires. Bonjour. Les mecs, c'est pas instantané. Oui, tout va bien, fausse alerte. Bien reçu. Asane sudah mengajukan penawaran harga lelang. Menariknya di sini adalah identitas palsu yang digunakan Asane benar-benar orang kaya dan memiliki kekayaan mencapai 576 juta euro. Nah loh, hebat kan? Awalnya Cak Kun mengira Asane hanya asal menawar aja sob. Ternyata ketika dicek di internet, nama Paul Cernin benar-benar memiliki kekayaan sejumlah itu. Lanjut, lalu kita flashback ke masa lalu. Tuan Pellegrin terlihat mencemaskan bisnisnya dan memarahi Babakar Diop yang berada di ruang kerjanya. Sedangkan Nyonya Pellegrin yang baik hati meminta maaf kepada Babakar atas tindakan suaminya. Ia juga memberikan sebuah buku sebagai gantinya. Coba tebak buku apa yang dipilih oleh Babakar? Ya, Babakar memilih buku Arsène Lupin. Mais allez-y, vous gênez surtout pas. Je vous paie pas pour lire. Excusez mon mari, il est un peu... Ouais. Ah bah prenez un livre votre fils. Oui, choisissez. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. Setelah Rudy berhasil mengamankan CCTV, dia memberi sinyal kepada Asane. Asane langsung memberikan penawaran tertinggi sebesar 60 juta euro. Pelelangan pun tentu dimenangkan olehnya. Sedangkan Vincent dan Kevin sudah siap di posisi. Mereka berdua mulai khawatir dengan kredibilitas Asane. Lalu terlihat Rudy sedang berlari dan mempersiapkan rencana untuk kabur. Sedangkan Asane melakukan transaksi di mana Vincent dan Kevin juga sudah ada di sana. Asane meminta untuk melihat kalungnya. Tiba-tiba kita dibawa flashback kembali dan ternyata kalung Ratu Marie Antoinette telah hilang dan Babakarlah yang dituduh mencurinya. Je mets systématiquement le collier au coffre. Oui, mais... Et vous savez parfaitement que j'y ai mon coffre. Je vous ai vu y rôder l'autre jour. Pour se venger, il m'a dérobé le collier. Débarrassez-moi de ce... Ce quoi? Hein? Ce quoi fait? On y va. Aidez-moi! Di saat Asane mengecek kondisi kalungnya, Vincent dan Kevin mulai menyerang, melumpuhkan Asane dan kepala pelelangan, serta mengamankan kalungnya. Setelah itu mereka kabur melalui lorong petugas kebersihan. Dan di sana Rudy sudah menunggu rekan-rekannya untuk segera kabur. Ternyata rencana kabur mereka tidak berjalan mulus dan mereka terjatuh ke dalam museum. Allez. C'est quoi cette voiture? Mais je l'ai tué! Lalu kita dibawa flashback kembali. Babakar yang telah dipenjara mendapatkan kunjungan dari Asane. Tetapi sangat disayangkan Babakar ditemukan dalam keadaan gantung diri. Kembali ke masa sekarang, Vincent dan kawan-kawan telah ditangkap. Sedangkan Asane diinterogasi dan dicurigai. Asane bahkan sempat digeledah oleh polisi.
tetapi mereka tidak menemukan apapun. Lalu Asane dibiarkan pergi. Vous plaisantez, Monsieur Cernine est une victime, vous vous rendez pas compte comment ces voyous l'ont malmené. Monsieur Cernine, vous permettez? Vous voulez me fouiller? Merci, inspecteur. Mari kita kembali beberapa waktu lebih awal. Asane ternyata benar-benar orang kaya, sob. Dia melakukan ini semua setelah melihat berita pelelangan kalung Ratu Marie Antoinette. Dia lalu menyamar sebagai Louis Perena dan melamar sebagai cleaning service. Dia juga berutang kepada rentenir menggunakan nama itu. Sebenarnya Asane tidak benar-benar membutuhkan uangnya ya sob. Bahkan semua uangnya diberikan kepada mantan istrinya. Dia melakukan ini semua hanya untuk mempersiapkan pencurian ini. Asane juga mengedit sebuah situs web yang nantinya identitas itu digunakan untuk memenangkan pelelangan. Lalu ia meminta bantuan dari seorang teman untuk membuat tiruan kalung Ratu Marie Antoinette. Ternyata di saat Vincent dan Kevin menyerangnya, Asane menukar kalung yang asli dengan yang tiruan. Kalung yang asli telah diamankan Asane dan dibuang ke dalam tong sampah. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian baru mengetahui kalau kalung yang menjadi barang bukti adalah kalung palsu. Yusef Guediera menyadari trik pencurian ini mirip dengan kisah Arsène Lupin. Dia juga menyadari kalau nama Paul Cernin, itu loh sob, nama yang digunakan Asane saat memenangkan pelelangan. Nama itu adalah anagram dari Arsène Lupin. Dan episode 1 ditutup dengan pemberian hadiah ulang tahun putra Asane. Coba tebak apa hadiahnya sob? Ya, Asane memberikan buku Arsène Lupin kepada putranya. Sauf les poubelles qui sortent. Oh putain, mais ça pue ton truc là. Bah, on est d'accord. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Tamat. Gimana sob? Keren banget kan? Baru episode 1 loh film ini. Udah seru banget kan? Asane berhasil membuat skenario yang sempurna hanya dalam waktu beberapa hari. Ya mungkin beberapa minggu lah. Tidak dijelaskan waktu tepatnya. Begitu mengetahui ada kalung Ratu Marie Antoinette, ia berniat untuk membalaskan dendam ayahnya yang telah difitnah oleh keluarga Pellegrin. Benar-benar sebuah pencurian yang tidak meninggalkan jejak loh sob. Dia sampai melamar pekerjaan menjadi seorang cleaning service dan berhutang kepada rentenir hanya untuk menyempurnakan rencananya itu. Sudah dulu ya sob, karena Cak Kun mau segera menyelidiki pencurinya. Aduh, semoga Cak Kun bisa segera membawakan alur cerita episode keduanya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe biar bisa segera upload untuk episode keduanya. Matur, thank you.